Hello guys, good morning, good morning. Araw ng linggo guys. Magluluto tayo guys ng ah, pinicang tugi. Yan guys. Gisa muna tayo ng sibuyas guys. So guys, sunod natin yung bawang guys. Sunod natin yung kamatis. So guys, sunod natin yung manok. Manok ang ihalo ko guys. Pwede rin baboy guys. Ayan guys, medyo okay na yan guys. Sunod natin guys yung wala akong bagyo beans guys. Sitaw pwede na yan. Na guys, isunod na natin guys yung ating tugi garaw. Wala akong ano guys, wala akong tokwa. Sarap sana ako may tokwa. Pero dito, okay na to. So guys, titimplahan natin guys. Lagyan natin ng konting toyo guys. Yan. Lagyan natin siyang paminta. Siyempre guys, lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin magic sarap. Yan. Guys, lagyan natin ng oyster sauce. Tapos guys, hayaan natin kumulo yan. Lagyan natin ng chicken cubes. Yan. So, i-mix lang natin yan guys. Yan guys, hayaan na lang natin siya guys. Nagkusang nagtubig naman siya. So, tatakpan na muna natin. Yan guys, buksan na natin guys. Tamang-tama lang to guys na may kunti tayong sabaw. Yan guys, pwede na yan.